Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni, pagi ni kita masih berada pada chapter 3 Okey, pada chapter 3, iaitu predictable. Okey, so under this chapter, so kita ada satu part yang agak penting yang we need to know is about ionization energy. Okay, so apa itu ionization energy? Okay, ionization energy adalah basically minimum energy yang diperlukan untuk complete removal of 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atoms ataupun gaseous ions. Okay, so basically kita ada dua jenis ionization energy. So iaitu first ionization energy 1 and second one adalah second ionization energy 2. So what is the first ionization energy 1? Okay, ionization energy 1 adalah minimum energy yang diperlukan untuk complete removal of 1 mole of electron from 1 mole gaseous atom. While untuk second ionization energy 2 adalah minimum energy yang diperlukan untuk complete removal of 1 mole of electron from 1 mole of gaseous ion. Basically adalah positive 1 lah. So sebagai contoh untuk first ionization, so any atom in gas akan produce 1 mole of ion plus also in gas bila dia remove satu elektron. So basically delta E dia adalah positif. Okay, untuk equation 1, okay, ion plus ni akan remove another 1 electron. Dia akan jadi ion 2 plus in gases. Okay, so delta E dia juga adalah positif. Okay, so sebagai contoh kita ambil sodium. Okay, sodium ni in gas. So bila dia remove satu elektron dia akan jadi Na plus. So delta E dia adalah 496 kJ per mol. Okay, so untuk second ionization energy, so Na plus kat sini, dia akan remove another 1 electron. Dia akan jadi N2 plus dan delta E dia adalah 4560 kJ per mol. Basically, delta E untuk second ionization energy lebih besar compared to delta E in ionization energy 1. Okay. Okay, so down a group, basically IE1 ni akan decrease lah. Okay, IE1 ni akan decrease due to atomic size increase. Okay, atomic size increase ni disebabkan oleh quantum number increase. Okay, Sheldon effect juga increase. So, bila katalah let's say ni kita ada nucleus, okay, this one is n is equal to 1, kita ada n is equal to 2, n is equal to 3. So the distance between nucleus and the outer valence electron juga akan increase. Okay, then nucleus electron action weaker, so that kita easier to remove outer ataupun valence electron. So down a group, IE1 akan decrease. So that less energy kita perlukan untuk remove elektron lah, sebab dia senang je nak remove. So kita perlukan less energy to remove electron. Okay, tapi bila across a period, okay, IE1 ni akan increase. Okay, IE1 increase because of atomic size decrease. Atomic size decrease sebab proton number increase dan ZEFF juga increase. ZEFF ni adalah effective nuclear charge. Okay, so the distance of nuclear and outer atau valence electron decrease. So bila dia distance of nucleus or outer valence electron decrease, so dia ada nucleus electron attraction become stronger. So dia susah nak remove elektron dekat outer ataupun valence electron, so that kita memerlukan lebih energy untuk remove that electron. So that IE1 increase across a period. Okay, next kita tengok example 5. Example 5.
Okay, example 5, write the electronic configuration for each species. Then you need to rank the element in each of the following set in order of decreasing, i.e. 1. Okay, so kita tengok dulu part A. Okay, part A ni dia ada adalah same group Okay, same group. Dan you boleh tulis dulu dia punya electronic configuration. Okay, dia adalah the same group. Okay, so dia bila the same group, okay, bila the same group, dia ada tapi dia ada different kind of period number. Okay, untuk KR period number dia n is equal to 4. Okay, untuk helium n is equal to 1. Okay, untuk argon n is equal to 4. Okay, so dia ada dekat same group but different period lah. Okay, so dekat sini this one is bukan n is equal to 4, n is equal to 3. Okay, so n is equal to 4 maksudnya dia ada atomic size yang paling besar lah. Okay, atomic size yang paling kecil adalah yang ni, helium, atomic size yang paling kecil. So bila atomic size semakin besar, so nucleus attraction dia punya distance dia semakin besar, kemudian nucleus attraction dia semakin weaker. So that dia hanya memerlukan less energy to remove the electron. So bila dia memerlukan less energy to remove the electron, so IE yang paling besar adalah KR lah. Okay, so IE yang paling rendah adalah helium. IE yang paling rendah. Okay, sorry. Bila atomic size dia besar, so dia perlukan less IE compare to atomic size yang kecil. So IE dia adalah lebih tinggi. So kat sini IE untuk helium lebih besar daripada IE untuk argon, lebih besar daripada IE untuk KR. Okay, sama juga untuk part B. Okay, so part B kat sini dia ada n is equal to 4. So maksudnya same period. Dan untuk RB, n dia adalah is equal to 5. So untuk RB atomic size dia lebih besar. So bila atomic size dia lebih besar, dia adalah less energy. Dia IE dia yang paling rendah lah compare to calcium dengan juga calcium. So kalau untuk yang ini atomic size untuk calcium lebih besar daripada atomic size untuk calcium. So IE untuk calcium lebih rendah compare to IE untuk calcium. So kat sini decreasing order of IE1. So IE1 untuk calcium yang paling besar compare to calcium dengan juga RB. So yang paling rendah adalah ionization untuk RB lah. Okay. Next, kita tengok anomalies in ionization energy. So, kat sini bila kita plot, okay, kita ada
kita kena tengok kat sini. Okay, bila kita plot ionization energy versus dengan proton number, kita ada certain element. Contoh dia macam BE ke B, so dia ada sedikit decrease in term of ionization energy, sama juga dengan natrium dengan oxygen. So dia ada slightly decrease. Okay, so kenapa dia jadi macam tu? So kita boleh compare lah bila between group 2 dengan 13. Okay, 2 dengan 13. Okay, 2 dengan 13. So kita boleh tulis electronic configuration untuk BE. So dia mula-mula dia ada 1s2, 2s2. Kemudian dia akan jadi 1s2, 2s1. So kat sini. Dan untuk B ataupun boron kata saya. So 1s2, 2s2, 2p1. So bila kita tulis electronic configuration untuk B+, so jadi 1s2, 2s2. So kat sini IE1 of BE lebih besar compared to B because the 2p subshell is at higher energy than the 2s subshell. So dia perlukan less energy untuk kita remove a single 2p electron in B than to remove an electron from 2s of BE. So yang inilah dia punya reason kenapa ionization of BE lebih besar compared to ionization of B. Okay, sama juga dengan nitrogen dan juga oksigen. Okay, kalau kat sini kita tengok nitrogen, so atom nitrogen so dia half filled to p orbital. Tapi oksigen kat sini dia partial filled to p orbital. Okay, so kita tahu maksimum p ni dia boleh sampai 6 elektron Okay, so kat sini dia dah pegang 3 elektron. Okay, so dia half filled to p orbital compared to 2p4 ni. So di sini dia dah partially filled to p orbital. Okay, so sama juga kat sini. Okay, maksimum elektron dia kat sini sepatutnya boleh isi 6 tapi dia dah isi 4. So dia jadi partially. Yang ini kat sini dia jadi half sebab daripada 6 elektron, 3 elektron dia dah isi dekat sini. Okay, so n electron is removed from the half filled to p orbital is more stable. Okay, compared to electron is removed the partially filled to p orbital is less stable. So that more energy required to remove an electron from more stable to p orbital of n than from less orbital or less stable to p orbital of oxygen. Okay, sebab itulah ionization untuk nitrogen is slightly higher compared to ionization for oxygen. Okay, next kita tengok example 6. Okay, so example 6 ni adalah in general ionization energy increase from left to right across a given period. So yang ni you need to compare ionization energy untuk aluminium dan juga magnesium in the same period. However, aluminium has a lower first ionization energy than magnesium. Okay, then you need to explain why. Okay, so first thing you need to write the electronic configuration untuk first ionization for Mg dengan juga Al. Okay, so for Mg, so kat sini bila you remove satu elektron, so dia akan jadi yang ni 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Dan untuk aluminium, dia akan remove satu elektron kat sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. Okay. Okay, Mg loses an electron from the completely filled 3s. Okay, which is more stable than an electron of partially filled 3p orbital in Al. So removing of electron from the completely filled orbital need
more energy lah. So that the electron in 3p orbital of Al is higher energy, okay, hence less stable and easier to be removed. Okay, so that therefore the first ion energy Al is less compared to Mg lah. Okay, so for ionization energy, we can also deduce the electronic configuration of an element and its position in the periodic table based on successive ionization energy. Okay, so basically ionization energy always increase in the following order lah. So bila kita ada IE6 is greater than IE5 is greater than IE4 and so on. Okay, so example, katalah let's say kita ada Be, so the number of proton is 4. So first ionization energy kita ada 900 bila kita remove satu elektron. Next, bila kita remove tu elektron, dia akan jadi 1760 kilojoule per mol. Dan bila kita remove 3 elektron, okay, IE3 kita remove 3 elektron, so kita ada 14850 kilojoule per mol. Dan bila kita remove 4 elektron, dia jadi 21910 kilojoule per mol. So kat sini successive ionization energy IE1, IE2 and so on of a given element increase because each electron is removed away from an ion with progressively higher positive charge. Then a careful examination of the successive ionization energy value will lead us to notify the sudden increase. Okay, so kita boleh pilih yang mana sudden increase ataupun drastic increase. So sebagai contoh, tengok yang ni masih Be. So bila dia remove satu elektron from 2s, okay, dia jadi 900 kJ per mol. Okay. Dan bila dia remove second electron from 2s, okay, from 2s, so dia jadi I2 dia makin meninggi 1760 kJ per mol. Dan dia bila dia remove another one of electron from 1s iaitu inner shell, so dia akan ada drastic increase lah for I3. So I3 dia jadi 14850 kilojoule per mol. Okay, next bila dia remove another one electron from from 1s, okay, so IE4 dia adalah 21910 kilojoule per mol. Okay, so yang ni kita ada different species wujud lithium, Be dan juga B. Okay, kita boleh tengok kat sini dia ada satu sudden increase dalam ionization energy. Okay, so untuk lithium, so first dengan second lah kita ada sudden increase untuk lithium. Okay, so kat sini. Okay, untuk Be kita ada sudden increase from second to third ionization energy, dan untuk Be kita ada sudden increase untuk boron kita ada sudden increase from third to fourth. Okay, so untuk Li sudden increase is between IE1 to I2 because the second electron is removed from 1s orbital inner shell. Okay, sama juga dengan Be, okay, kita ada sudden increase between I2 and to I3 because the third electron is removed from 1s orbital iaitu inner shell. Sama juga untuk B, sudden increase is between I3 to I4 because the fourth electron is removed from 1s punya orbital inner shell. Okay, so analyzing the data of successive ionization enable us to figure out the position of element in the periodic table by looking the sudden increase
And another one, a very large increase in IE indicates the removal of particular electron involve an electron from an inner shell, which has stable Nobel gas in configuration. Okay. Okay, so untuk identify an element from successful ionization energy, so from the data we can deduce first one, number of valence electron. Okay, and second one, the group number of the element. Okay, kita tengok satu example kat sini. Okay, katalah untuk silikon. Okay, ni okay, kita ada ni. Okay, first electron removal. Okay, IE1. Okay, so first electron removed from 3p subshell. Okay, kemudian second electron removed from juga daripada 3p subshell. Okay, so dia ada 1580. First ionization 786, second 1580. Okay, untuk ionization yang ketiga, okay, third electron removed from 3s subshell. So jadi 3230 kilojoule per mole. Okay, ionization, fourth ionization adalah fourth electron removed from 3s subshell. Okay, dia ada. So dia jadi 4360 kilojoule per mole. Then IE5, fifth electron removed from 2p subshell, iaitu inner shell. Okay, so bila dekat sini kita ada sudden increase. Okay, sudden increase. Okay, so sebenarnya sudden increase in ionization is from IE4 to IE5. So kita boleh buat conclusion. Okay, fifth electron is removed from the inner shell. Okay, which has a stable Nobel gas configuration and closer to nucleus. Okay, so that much greater energy needed to remove the electrons. So kita adalah valence electron kita. Sebenarnya 4 lah. Okay, 4. Dan group number adalah 14 with the valence electronic configuration adalah 3s2 through p2. Okay, untuk example 7, dia bagi dalam bentuk table. So, you need to deduce the group number of the element with the following ionization energy in kilojoule per mole and write its valence electron configuration. So, firstly, basically, you need to find out the difference between the ionization energy. Okay, so firstly, you need to find out IE2 minus IE1. Kemudian IE3 minus IE2, kemudian IE4 minus IE3, kemudian IE5 minus IE4 dan IE6 minus IE5. So you need to find out all these difference. So baru you boleh detect mana satu kita ada sudden increase lah. Okay, so sudden increase basically untuk this example adalah daripada IE5 to IE6. So, kita boleh buat conclusion that 6 electron is removed from the inner shell, which has a stable Nobel gas electron configuration and closer to nucleus. So that kita ada much greater energy needed to remove the electron. So, valence electron sebenarnya adalah 5. Group adalah 15. Okay, so macam ni dia dapat group 15 ni. So valence electron tadi 5, so tambah 10 lah, so dapat 15. So valence electron configuration adalah NS2 and P3. Okay, settle untuk ionization energy punya part. Next, kita tengok electronegativity. So apa itu electronegativity? Electronegativity adalah relative ability of a bonded atom to attract the shared electron toward itself in chemical bonding. So kita ada contoh. Okay, kalau untuk hydrogen, yes, of course the shared electron.
dia adalah same species kat sini. Same species. So untuk same species kat sini dia tak ada beza in term of electronegativity. Okay, so dia ada H2 lah. Okay, tapi kalau untuk HF dia ada perbezaan elemen. Okay, H dengan F. So that means dia ada difference in term of electronegativity. So dia adalah HF. So sebenarnya H ni adalah more plus, F ni adalah more negative. Okay, so kita tengok example. Okay, H tadi adalah more positive, F adalah more electronegative. Tapi dia masih share the electron. So basically the electron spend more time closer to F. F is more electronegative than H. Okay, cause F ends of the bond partially negative and H end partially positive. So that kita boleh conclude as HF adalah polar bonds. Okay. Okay, so kita ada trends in electronegativity. So bila across a period, okay, electronegativity akan tinggi sebab nuclear charge tinggi, atomic size decrease. So ability of an atom to attract the shared electron to itself increase. So tapi bila down a group, electronegativity akan decrease due to number of shell increase, shedding effect increase, atomic size decrease. So ability of an atom to attract the shared electron to itself decrease. Okay, so basically non-metal are more electronegative than metal lah. Okay, so highest electronegativity value adalah 4. Okay, this is sign 2F. So maksimum dia adalah 4. So yang ni you boleh refer periodic table, you tengok dekat 4, betul tak? Electronegativity value untuk F adalah 4. Okay, so across a period 2, okay, a period 2, okay, electronegativity increase. Okay, sama juga untuk period 3. Okay, electronegativity dia adalah increase. Okay, tapi bila down a group, kita katalah let's say group 17, okay, start daripada fluorine, okay, sampai iodine. So bila down a group, electronegativity akan decrease. Okay, sini adalah okay, increasing metallic character, okay, daripada sini ke sini, okay, ataupun daripada top to bottom. So dia adalah increasing metallic character. Okay, sebelah sini supposedly non-metal. Okay, sini adalah metal lah. Okay, so next kita tengok sikit acid-base properties of oxide across period 3. Okay, kita hanya discuss on the period across period 3. So bila kita across a period 3, dia ada different kind of properties lah. Okay, so kita start dengan, kalau untuk elemen natrium, magnesium dengan sampai aluminium. Okay, so you boleh tengok dalam table ni. Okay, sampai sini aluminium. So dia ada formula oxide dia sendirilah. Okay, untuk setiap elemen. Okay, silicon, phosphorus, sulfur dan juga chlorine. So bila type of compound, so daripada natrium sampai aluminium kita boleh consider as ionic compound. Untuk silicon kita boleh consider sebagai giant network structure. Okay, daripada phosphorus, sulfur dan chlorine kita boleh consider sebagai molecular covalent compounds. Okay, untuk natrium dengan magnesium basically dia adalah basic oxide. Aluminium adalah amphoteric. Okay, amphoteric ni dia boleh act sama ada acid ataupun base. Okay, untuk acidic adalah from silicon, phosphorus, sulfur dan juga chlorine lah.
Okay, so untuk elemen across period 3 ni dia ada difference interparticle forces. Untuk natrium, magnesium dengan aluminium, bila dia during metering and boiling process, the substance need to overcome the strong ionic bond. Okay, tapi untuk silicon dia hanya overcome a infinite number of strong covalent bonds. Dan untuk phosphorus, sulfur dan chlorine, dia hanya overcome the intermolecular forces, big when the was forces. Okay, kita tengok dulu main group metal oxide. Okay, so dia boleh react dengan oksigen lah untuk natrium dengan magnesium to form basic oxide. Okay, this oxide basically adalah ionic compound. So, bila natrium oxide react with water, dia akan form base. Okay, yang ini akan form base, NaOH. Kalau untuk magnesium oxide ni sebenarnya dia adalah insoluble in water. So, it does react with acid to produce salt and water lah. Okay, so kalau dia react dengan acid chloride, acid hydrochloric, so dia akan produce magnesium chloride dan juga water. Okay, next kita tengok aluminium. Okay, aluminium ni adalah kategori amphoteric. Okay, amphoteric maksudnya dia boleh act sebagai base dan juga acid oxide. Okay, katalah dia act sebagai acid. Okay, act sebagai acid. Okay, dia plus dengan base. Okay, so dia akan hasilkan this kind of product. Ataupun bila dia act as a base. Okay, bila dia react dengan acid hydrochloric, so dia akan produce AlCl3 dengan H2O lah. Okay, untuk silikon, okay, Si ni adalah acidic oxide silicon oxide. So silicon oxide ni adalah giant network structure which contain infinite number of strong covalent bonds. Okay, so SiO2 ni basically ni insoluble in water, tapi dia boleh react dengan base to produce salt dan juga water. So yang ni tadi adalah base acidic oxide. Ini dia react dengan base, so dia boleh produce salt and water. Dan untuk phosphorus, sulfur dan chlorine, okay, dia boleh burn in oxygen jadi acidic oxide. So this oxide sebenarnya adalah covalent punya compound. So in water dia act as acid. So kalau dalam water dia act as acid to produce H+ and react with base. Okay, so in water dia sebagai acid lah. Okay, so dia boleh produce H+. Okay, H+, ini SO4 negatif. Okay, sama juga lah, semua dia boleh produce H+. Okay, that's all for today. Okay, so kita dah habis chapter 3 untuk hari ni. Okay, so jangan lupa hari Rabu ni 31 Mac kita ada second quiz. Okay, cover chapter 3, periodic table only. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan terima kasih.